सामीन आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मसरत शाह से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे में जम्मू कश्मीर पुलिस का रोल काबिल सताइश, LG मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में 40 करोड़ रुपए लागत वाले प्रोजेक्टों का किया आगाज। JLNM अस्पताल में जदीद तबी आलात को किया अवाम के नाम वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का इंसानी खिदमत, रूहानी इक़दार और समाजी इर्तिका के जज्बे के फ़रोग़ पर जोर। और आलमी यौम मादर आज। और अब खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी के खात्मे और अंदरूनी सलामती को यकीनी बनाने में जम्मू कश्मीर पुलिस के रोल की सराहना की है। आर्मड पुलिस कम्प्लेक्स 7 श्रीनगर में एटेस्टेशन कम पासिंग आउट परेड का मुआयना करने के बाद अपने खिताब में LG ने कहा कि पुलिस, CRPF और सुरग रसा एजेंसियों के बाहमी तालमेल से मस्बत नताइज मिल रहे हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हाल ही में मुंतखब किए गए पुलिस कांस्टेबलों में तकर्रुरनामे तकसीम किए। जम्मू कश्मीर को मनशियात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शद्दुमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, का आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इक़दाम के बारे में सागर कल्चरल फोरम के सदर सागर नजीर ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा, देखिए, मंशियात एक ऐसा जहर है जो न सिर्फ इंसान की सेहत बल्कि पूरे माशरे को तबाह कर देता है। नौजवान नस्ल को इस लानत से बचाना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। वालिदैन, असातिज़ा, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा मिलकर आवाम में शऊर पैदा करें ताकि मंशियात फरोश अनासिर का खात्मा मुमकिन हो। आए अहद करें कि अपने इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए भरपूर किरदार अदा करेंगे, क्योंकि सेहतमंद नौजवान ही रोशन मुस्तकबल की जमानत है। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बांडीपुर और बारामूला जानकारी प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया, जिस दौरान समाज को मनशियात से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया गया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज अपने हल्का इंतखाब गांदरबल का दौरा करके वहां 40 करोड़ रुपए की लागत वाले कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज किया, जिनमें सिंध रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट का पहला मरहला भी शामिल है। वज़ीर आला ने जिला अस्पताल गांदरबल में बोन डेक्सा स्कैन मशीन और फाइब्रो स्कैन मशीन का भी इफ्तिताह किया। ये आलात HDFC बैंक के सामाजिक कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के तहत नस्ब किए गए हैं। उन्होंने वहां मुख्तलिफ कलीदी नौयत के तरक्याती इक़दाम का भी जायजा लिया। बाद में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर आला ने कहा, गांदरबल में जो तरक्याती कामकाज का सिलसिला मेरे इलेक्शन जीतने के बाद शुरू हुआ है, उसको हमने थोड़ा और आगे बढ़ाने का काम किया। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के फाउंडेशन स्टोन रखे गए, जिनमें नौजवानों के लिए लाइब्रेरी, यहाँ पे यूथ हॉस्टल, कई जगहों पे नई सड़कें, गांदरबल शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बिहामा में रिवर फ्रंट जो उसको टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाने के लिए उसके पहले फेज का फाउंडेशन स्टोन रखा गया। कोशिश की जा रही है कि गांदरबल को सही मायने में को डेवलप किया जाए और सिलसिला पहले ही शुरू हुआ है। इन दौरों का मुझे 2 फायदे होते हैं। एक तो नए काम शुरू हो जाते हैं, दूसरा जो काम हाथ में लिए गए हैं वो कहाँ तक आगे बढ़े हैं उस बात का भी पता चल जाता है। इधर वज़ीर आला ने श्रीनगर के जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल में 2 करोड़ 25 लाख रुपए मालियत के तिब्बी आलात को अवाम के नाम वक्फ किया। उनके हमरा नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और सेहत और तिब्बी तालीम की वज़ीर सकीना इतू और MLA जडीबल तनवीर सादिक भी थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि कश्मीर वादी और गोल्फ के दरमियान एक गहरा और तारीखी रिश्ता और वादी के गोल्फ कोर्स मुल्क के बेहतरीन गोल्फ कोर्सेज में शुमार होते हैं। रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स श्रीनगर में गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह करते हुए उन्होंने कहा कि आलमी सतह के गोल्फ कोर्सेज न सिर्फ मुकामी गोल्फ खिलाड़ियों के लिए तहरीक बख्श होंगे, बल्कि इससे यहाँ की सयाहत में भी 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर आला ने कहा कि ये बात बाइस इत्मीनान है कि अब जम्मू कश्मीर से बाहर रहने वाले गोल्फ खिलाड़ी श्रीनगर, गुलमर्ग और पहलगाम जैसे मुकामात पर गोल्फ खेलने आ रहे हैं।
تعلیم اور سماجی پائیداری ایک خوشحال معاشرے کی تعمیر میں اہم رول ادا کرتے ہیں. ترقی پذیر اقوام تعلیمی منظرنامے کو جدید اور مستحکم بنانے پر خصوصی توجہ دیتی ہے. متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں مقیم عالمی شہرت یافتہ ایجوکیشن اینڈ سسٹینیبلٹی ایکسپرٹ ڈاکٹر حلیمہ سعدیہ نے ڈائریکٹر نیوز آکاشوانی سری نگر طارق راتھر کے ساتھ ایک خصوصی بات چیت کے دوران کہا. سب سے زیادہ جو اہم اس وقت ضرورت ہے وہ ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں کہ ہماری تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم اپنی تعلیم کو ریئل لائف سے جوڑ کر کے سسٹینیبلٹی کو بھی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کریں سسٹینیبل ایجوکیشن کی تو ایک بچہ تعلیم کیوں حاصل کرتا ہے, اس کا اگر ہم مقصد دیکھیں تو مقصد یہی ہوتا ہے کہ اسے فیوچر کی لائف کے لیے تیار کر رہے ہیں, اسی لیے ہم اسے ایجوکیشن دے رہے ہیں. اب اگر ایک بچہ پڑھنے لکھنے کے باوجود, ڈگری حاصل کرنے کے باوجود اسے جو لائف کی بیسک نیڈس ہے اپنی وہی نہیں پوری کرنی آتی ہیں, کیونکہ ہم نے جوڑ رکھا ہے اس کو صرف روزگار سے, اور ہم سوچتے ہیں کہ ایک ڈگری دے کے, کاغذ کا ٹکڑا دے کے ہم اس کو کسی کمپٹیٹیو ایگزام میں بٹھا دیں گے, وہاں پہ وہ پاس کر جائے گا اور کہیں نہ کہیں اس کو نوکری مل جائے گی. اس نظریے کو تبدیل کر کے ہمیں اسے ریئل لائف کے چیلنجز کے لیے تیار کرنا ہے. یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن AIR اور DTH پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی نے لوگوں سے تلقین کی ہے کہ وہ انسانی خدمت, روحانی اقدار اور سماجی ارتقاء کے جذبے کو فروغ دیں. بنگلورو میں آج آرٹ آف لیونگ نامی تنظیم کی 45ویں سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ماحولیات کی پاکیزگی اور نوجوانوں کی بااختیاری کو مزید مستحکم کرنے پر زور دیا تاکہ ترقی یافتہ بھارت کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا جا سکے. विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो. इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि और इस प्रकार से काम करने वाली अन्य संस्थाएं भी, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है. آج کل کے موسم وادی میں روسی سفیدوں سے گرنے والے روئی کے گالوں سے لوگوں کو نظام تنفس میں الرجی اور انفیکشن کی شکایت رہتی ہے. ماہرین نے لوگوں خاص کر بزرگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائیں. اس سلسلے میں بزرگوں کے طبی مسائل کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا. اس موسم میں درختوں اور گھاس کا پولن ہوا میں زیادہ ہوتا ہے جو بزرگوں میں الرجی، کھانسی، چھینکیں، آنکھوں میں آنسو اور جلن اور سانس کی تکلیف پیدا کر سکتا ہے. استھما اور الرجی والے بزرگ کو خاص احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک اور چشمہ ضرور پہنیں اور باہر سے آنے کے بعد ہاتھ اور چہرہ دھو لیں. کھڑکیاں بند رکھیں، دھوپ اور تیز ہوا میں کم نکلیں، پانی زیادہ پئیں اور ڈاکٹر کے مشورے سے اپنی الرجی یا انہیلر والی دوا ریگولر استعمال کریں. اگر سانس زیادہ پھولے یا ویزنگ ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کریں. آج مدرس ڈے یعنی یوم مادر ہے. یہ دن ہر سال مئی کی دوسری اتوار کو منایا جاتا ہے. یہ دن دنیا بھر میں ماؤں کی شفقت اور ان کی قربانیوں کے اعتراف میں ان کے تئیں سپاس گزاری کا اظہار کرنے کا ایک موقع ہے. قابل ذکر ہے کہ ماں بے لوث محبت، شفقت، وابستگی اور قربانیوں کا ایک مجسمہ ہوتی ہے. عالمی یوم مادر کے سلسلے میں ساگر کلچرل فورم کے اہتمام سے بارہمولہ میں ایک تقریب منعقد ہوئی. اس موقع پر مقررین نے ماں کی عظمت، ماں کا پیار کے موضوع پر تقریریں کی. پروگرام میں کیرلا سے تعلق رکھنے والے 3 نوجوان قلمکاروں نے بھی شرکت کی. آج عالمی سطح پر لوپس بیماری سے متعلق بیداری پیدا کرنے کا عالمی دن ہے. لوپس ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان کی قوت مدافعت کمزور ہو جاتی ہے. صورتحال میں ایک مریض عموماً پھیپھڑوں، گردوں، دل، جلد اور ہڈیوں، جوڑوں کی مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے.
कश्मीर यूनिवर्सिटी में 4 से 9 मई के दरमियान मुनक़दा कुल हिंद बैन यूनिवर्सिटी 2 विश्व चैंपियनशिप में मुल्क भर से 195 यूनिवर्सिटियों से ताल्लुक रखने वाले ज़ायद 1600 एथलीटों ने शिरकत की। चैंपियनशिप में आयरा चिश्ती ने 52 किलोग्राम जुमरे में जबकि अनसा चिश्ती ने 56 किलोग्राम जुमरे में गोल्ड मेडल हासिल किए। श्रीनगर के बिमना इलाके की रहने वाली ये दोनों बहनें लॉली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब की नुमाइंदगी कर रही थी। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ। आकाशवाणी श्रीनगर से अगला खबरनामा दोपहर 4:20 पर पहाड़ी में नशर होगा। खुदा हाफिज।